सुहेल खान अफरीदी यहाँ पे इस वक्त अपनी गाड़ियों में सवार हो रहे हैं। रात के 2:30 बज चुके हैं और इस वक्त सुहेल खान अफरीदी इस वक्त अपनी गाड़ी में जो है वो बैठ रहे हैं। अहम तरीन दिन जो है वो इस वक्त गुज़रा है और अब सुहेल खान अफरीदी यहाँ से जो है वो धरना जो है ग़ालिबन कॉल ऑफ किया गया है। क्या डेवलपमेंट हुई है कि सुहेल खान अफरीदी के हवाले से ये इस वक्त के खसूसी मनाज़र हैं, आप इस वक्त मुलाहज़ा कर सकते हैं। बड़ी डेवलपमेंट आज देखने को मिली। सरदार ज़हीम भी हमारे साथ मौजूद है। जनाब अभी हम जा रहे हैं और सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट में आ जाएँ तमाम लोग इंशाअल्लाह। सुबह 10 बजे और यहाँ पे सुहेल खान अफरीदी की जानिब से धरना जो है वो कॉल ऑफ किया गया है। मीटिंग हुई है और मीटिंग में यही फैसला किया गया है कि सुबह जो है 10 बजे यहाँ इन्होंने सुनना नहीं है और वहाँ इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में शायद कल धरना दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबसे पहली खबर यहाँ से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में धरना देने का ऐलान किया गया है। यहाँ पे एक मीटिंग हुई और मीटिंग में अहम तरीन जो फैसले हैं वो किए गए हैं। सुहेल खान अफरीदी अपनी क़यादत के साथ यहाँ से अडियाला के बाहर से रवाना हो रहे हैं। ये खसूसी मनाज़र हैं, आप देख सकते हैं। नाज़रीन किराम इस वक्त मौजूद हैं और 2:30 बजने वाले हैं और इस वक्त मनफी टेम्परेचर है अडियाला के बाहर। खुले आम आसमान के नीचे कारकुनान और लीडरशिप यहाँ पे मौजूद है। शफकत अयाज यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। स्टिल यहाँ पे धरना है और सुबह के लिए जो प्लानिंग है वो तरतीब दी जा रही है। इस वक्त मीटिंग भी जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत के दरमियान। जी शफकत अयाज साहब, अब जो एक उम्मीदें थी, डॉक्टर आए बैठे हैं और स्टिल मुलाकातें नहीं हो पा रही। लोग तो यही पूछ रहे हैं कि अगला लाए अमल क्या होगा फिर। देखें, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम तो इनको एक्सपोज कर रहे हैं। इन्होंने ख़ुद कहा कि ख़ान साहब की सेहत जो है वो ठीक नहीं है। फिर ये ख़ुद लेकर गए थे, ख़ुद इन्होंने कन्फेशन किया कि ख़ान साहब को लास्ट वीक हम सैटरडे संडे को लेकर गए थे और उनका जो है आंख में मसला था और वो ठीक हो के वापस आए थे। अब बात ये है कि इस वक्त हमने वैसे नहीं मिलना जिस तरह हम हर ट्यूसडे को हर थर्सडे को आते हैं और टाइमिंग पूरी हो के हम वापस चले जाते हैं। और इस दफ़ा सीएम साहब ने ख़ुद कहा था कि चूँकि ये हमें तशवीश है कि ख़ान साहब के साथ क्या मसला है, हमें तो पता तो चले। और अगर आप तब भी लेके जा रहे थे तो आपने ना फैमिली को इन्फॉर्म किया, ना आपने पार्टी लीडरशिप को इन्फॉर्म किया, ना आपने वकला यानी कि लीगल टीम को इन्फॉर्म किया। तो आप कैसे एक लीडर को इस तरह लेके जा सकते हैं कि जबकि उनके फैमिली को भी आप इन्फॉर्म नहीं करते। कल को अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो इसका कौन ज़िम्मेदार होगा। अब ये ख़ुद कह रहे थे कि हम 11-12 बजे तक आपकी मुलाकात कराते हैं आपके डॉक्टर के, और अगर वो तसल्ली बख्श जवाब हमें दे जाते हैं तो हम चले जाएंगे। इन्होंने ख़ुद जो वादा किया था उससे फिर मुकर गए हैं और अभी तक हमारे डॉक्टर पहुंच के 3-4 घंटों से वो इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ये मिलने नहीं दे रहे। बदकिस्मती यहाँ पे ये कि इन्होंने इससे पहले भी ये वादे तोड़े हैं। ना आइन को मानते हैं, ना कानून को मानते हैं, ना अदालतों को मानते हैं, ना जजेस के अहकामात को मानते हैं। अब बात यह है कि हमने तो फ़ैसला कर रखा है कि हम यहाँ पे रात भी गुजारेंगे और इंशाल्लाह कल सुबह आप देखेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाके वहाँ पे अपना पिटीशन भी दायर करेंगे और हम इंशाल्लाह शायद वहाँ पे जो है कॉल भी दे दे और फिर ये शायद बर्दाश्त ना करें। कॉल किस तरह की होगी? मुल्क गिर होगी? पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करने का शायद हम ले लें। अच्छा, इससे पहले आपने कहा था कि हम यहाँ पे जो है वो कफन लेके आएँ और जो है वो जो भी लाए अमल होगा हम कर गुजरेंगे। तो तैयारी जो है आपकी तैयारी इस वाले से मुकम्मल है? मैं कह रहा हूँ कि देखिए, कफन का मतलब ये नहीं होता कि हम कफन चादर, ये भी कफन ही है। हम लेके आए हैं, हम बैठे हैं ना, तो हम गए हैं और इंशाल्लाह कल सुबह आप देख भी लेंगे कि यहाँ से हम निकल के फिर डायरेक्ट जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और वहाँ पे फिर हम अपना अमल देंगे कि वहाँ पे हम क्या करते हैं। और सीएम साहब ने तो ख़ुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि तमाम पाकिस्तानियों को उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप इंतज़ार करें हमारे ऐलान का। जैसे हम ऐलान करते हैं फिर आपने उसी पे चल के जो है ना आपने अमल करना है। अच्छा, ये इस वक्त चूँकि आपकी हुकूमत है KPK के अंदर, तो क्या KPK को मुकम्मल जो है मुनक़ते किया जाएगा तमाम सूबों के साथ जो बाउंड्रीज़ हैं? इससे पहले भी हम ये प्लान सुनते रहे हैं कि KPK हदूद अरबा जो है जहाँ जहाँ भी होगा वहाँ पे धरना बैठ जाएगा, CPEC बंद किया जाएगा, मोटरवेज़ बंद कर दी जाएंगी। तो वहाँ पे ये सूरत हाल हो सकती है?
دیکھیں صرف صوبے کی بات نہیں ہے، عمران خان پورے پاکستان کی لیڈر ہیں. ہم نے صرف ایک صوبے کو بند نہیں کرنا، ہم نے پورے پاکستان کو بلاک کرنا ہے، پورے پاکستان کو بند کر دینا ہے. جو آلریڈی ہمارا ایک پلان تھا 8 فروری کے حساب سے، ہو سکتا ہے کہ وہ آگے آ جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کا تحریک آج سے شروع ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آج سے یہ احتجاج کا سلسلہ شروع ہو جائے. تو انشاءاللہ وہ کل آپ کو ہم بتا دیں گے. سی ایم صاحب خود پریس کانفرنس کریں گے، سلمان اکرم راجہ صاحب پوری پارٹی جو ہے نا مل کے آپ کو وہ انفارمیشن دے دیں گے کہ ہم نے کل کیا کرنا صبح ہے. جب سپریم لیکن ہم نے جی صرف ایک صوبے کی بات نہیں کرنی. خیبر پختونخوا جو ہے ایک صوبے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم انشاءاللہ پورے پاکستان کو بلاک کریں گے. ہر جگہ پہ ہمارے ورکرز ہیں، ووٹرز ہیں، پارٹی ہے، لیڈرشپ ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اور پورا پاکستان جو ہے نا اس وقت کیونکہ یہ تو 17 سیٹوں کی حکومت ہے اور وہ بھی انہوں نے دھاندلی کر کے انہیں جو ہے حکومت لے کے، اس سے یہ اندازہ آپ نہیں لگا سکے پورا پاکستان ان کے پاس ہے. پورا پاکستان اس وقت جو ہے 25 کروڑ عوام وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور 25 کروڑ عوام اس وقت ان کو تشویش ہے اپنی لیڈر عمران خان کی. اور اگر ان کی صحت کی بات آتی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان مطلب بند نہ کرنے میں جو ہے نا وہ لوگ کمی ان کے اس میں آئے گی. وہ چاہیں گے کہ انشاءاللہ وہ بند کریں. اچھا شفقت ایاز صاحب یہ بتائیے گا کہ صبح آپ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور وہاں پہ کیا دھرنا دیں گے یا پھر وہاں پہ ایک پریس کانفرنس کر کے پوری قوم کا ایک اعلان کریں گے وہاں سے؟ میں نے کہا نا وہ کل کی بات ہے اور یہ آپشن میں ہے. اچھا ابھی ہماری اسد اللہ صاحب جس نے سب سے پہلے یہ خبر دی تھی عمران خان کے پمز کے حوالے سے، انہوں نے کہا ہے کہ 2 سے 2.5 گھنٹے وہ پمز میں موجود رہے. ان کی صحت بالکل ٹھیک تھی، ڈاکٹرز کے مطابق، ان کی خبر کے مطابق وہ ڈاکٹر سے مختلف گفتگو بھی کرتے رہے اور ڈاکٹرز کا شکریہ ادا بھی کرتے رہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو رات کو تکلیف دی ہے، تو ڈاکٹرز کے ساتھ بڑی اچھے موڈ میں وہ دکھائی دیے، حشاش بشاش تھے، ٹروزر شرٹ میں تھے. لیکن سٹل تشویش یہ ہے کہ کارکن یہ پوچھ رہے ہیں اگر وہ صحت مند ہیں تو ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی؟ ہم تو وہی کہہ رہے ہیں نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اسد اللہ صاحب نے بات کی ہے تو اچھی بات کی ہوگی، ان کو زیادہ پتہ ہوگا. لیکن ہم ان پہ یہ جو فیڈرل حکومت ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. اندر کیا ہوا ہے، کیا کچھ ہوا ہے، یہ تو یہ لوگ بتا رہے ہیں نا، ہمیں تو نہیں پتہ. اور ہمیں تب پتہ چلے گا جب خان صاحب کی بہنیں یا ان کی لیگل ٹیم یا جو ہے نا ان کا یہ فیملی ڈاکٹر جو ہے جا کے ان سے ملتے ہیں، اور جب وہ ہمیں بتائیں گے، تسلی بخش جواب دیں گے تو پھر ہم مان جائیں گے. لیکن یہ کہنا کہ ان کو کچھ ہوا تھا اور شاید اب وہ ٹھیک ہے، ہم اس پہ بلیو نہیں کرتے. اعلیٰ سطح کے اوپر کوئی رابطے کیے گئے ہیں اس والے سے؟ وہی باتیں ہو رہی ہیں ابھی بھی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آ رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہ جو ہے ٹائم دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم کل ملوا لیں گے، یہ کر لیں گے. لیکن ہم ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے کیونکہ یہ جو ہے نا ہمیشہ یہ وعدے توڑتے ہیں، ہمیشہ جو ہے یہ آئین اور قانون کو توڑتے ہیں. تو ہم ان کی کسی بھی بات میں نہیں آ رہے ہیں اور ہم انتظار کریں کہ کب ہمارے ڈاکٹرز کو اجازت. تھینک یو سر. اور یہاں پہ سہیل خان افریدی یہاں پہ اس وقت پہنچ گئے ہیں اور اس وقت اڈیالہ کے باہر کے خصوصی مناظر آپ اس وقت ملاحظہ کر سکتے ہیں.